হামবাই মিডিয়া থাকুক সংনো তিনি যে আরো অবহাই বিরাট ধরনের কাইসা ঘটনা ঘটিমানি ও ঘটনা ঘটিমানি বিসঙ্গ বেলাই নিন্দা মাখাयो অব হংকাই চিনি গরম গোনাং অনন্ত দেববর্মা অর নাইদি চেলাবাই চেলা হংকাই চাও যেভাবে বুড়ি রক তিনি লাঠি চার্জ খাইজাকা টিয়ার গ্যাস দিজাকা বুড়ি রক বুকরা সাকরা খাই চিরিক লাইয়ে কাবলাই কগলাই মানি অব হংকাই বেলাই নসাইয়া বুড়ি রক হংকাই সমান গোনাং বুড়ি রং কিন্তু বফিয়াবা ওর অসম্মান খাই গলাংখা এই বুমা রংনি উপর বজে অবহাই বনিজি বু ফাইমান হাই ম বনিজি ইয়াকটি সাকা ম বনিজি ইয়াকটি সবই তো তিনি পুলিশ বিন পাই কাম খাইতা অবনা আং সানানি মুসুंगो চিনি যে তাবো ওরব তাবো তো রেফার হনাय চিনি যে एक्सीडेंट नांनाय চিনি যে সরি সাক চাইয়া তিনি বাহান কাগৈ তিনি 3-4টা সিলাই নাंगै 6-7টা র 8টা র সিলাই নাंनाय রক ও তাকক সংनो যেহেতু চুংতাবুক ট্রিটমেন্ট খাইनायनि बागै खवाया रहरनाय रेफार खवायनो हयते म আগরতলা सफैनाय आसुखाय मारंखा आबनो गणतंत्रनि अधिकार हियाबा जतनि न जानि मुसलमानि पार्टी स्लाइमानो खलाइमानो हाइफानो अबहंकाय खरकसा तिनि कैंडिडेट तुंगै फाइनानि हिंकाय बो ओजन नायनायनानि नांगो तामले हिंबा निनि एडिस एरियावो निनि तिप्रासा नंखलायलायदि कारण जनरल सीट नि बरंनो तुबै बबहाय मादुर खैमानिकाय बेलाय जाया ते बुरि रंनो याक्ति सारिमानि अबा आं तीव्र निंदा खायो अबा खां बेलाय सेलेमुंगिया पारो हामबाय नरक जतननो